Happy Sabat mga kaigsunan. God is good. All the time. Kana good. God is good all the time. Kabalo mo kaigsunan. Kining before ni anong gihatag sa ako ang akuan nga part. Dugay na ko ni ginugunan nga usa akong itapik. Unya last week nagkuhan ako kuno nga akong itapik. So na ako itapik. Pero dili pa siya buo. Na ako'y gamay nga kuan nga nahimo. Kay kinahanglan andam. So karong semana gahapon lang naay natabo nga murag makakuan sa kuha ba? Sa murag di na ko gi-expect nga mo'y matabo sa kuha o gisulayan ko makigsunan. Kabalo mo sa akong idadon nga topic. Ang akong pagdadon nga topic is about God, why God is good all the time. Akong ginuhunan ni siya nga ni kumpiyansa lang ko ba nga kini basta inani magud mga higayon sa uban ng mga part nga murag okay lang sa kuha bago ko matagal ko part sa aking sa Sabbath school okay lang unya wampo ko diri sa divine pero lahi ang tension pag ikaw na mo dala sa mensahe sa divine service. Ambot ka nga ng mga ina naman ang uban mo balibad yun kay murag bugat siya nga part kay kini nga part solemne unya last week okay ang ako pa ang akong kondisyon ko karon semana gisipon ko giubo to grabe pero niyo ingon sa akong amigo God is good all the time unya tungod sa natabo sa ako kagahapon gahapong buntag na pressure yun ko hapit pa ko siguro madili mo simba tungod sa akong na pagsulay nga na ako na-encounter gahapon unya akong ipasa akong kuan kung musimba man gani ko akong ipasa na lang ang akong part kay murag dili na ako mukay mo barog kay bugat ang sa among side karon bugat ang ginadala pero ingon sa akong amigo gitawagan ko niya kay pareho mi paglakaw na ako dito man ko gikan sa Mingla nibiyahe ko kay dito na ako pauli same mi og natabo puro mga pagsulay gahapon grabe ako na ako'y giagyan nga pagsulay nga di ko gi-expect unya siya ang iyang motor guba unya asing guba gyud di siya ka pamasahero financial kay ayuhon ang iyang motor tawag siya sa kuha video call me unya nakasabot man siya sa akong kahimtang ingon niya bro God is good all the time mao lagi ni God is good all the time murag gisulayan gyud ko di ko gi-expect nga makabarog ko mahimo na ako ni karon so ako gipasalamatan Ginoo akong ingon pa ni Brad Nunez nga hunahuna lang ang mudaog sa kaaway patabang ta sa Ginoo ug usab natong hunahuna so niabot ang time gahapon nga gidaog na ako akong hunahuna nga kung dili ko dawaton ini nga part upil din ako sa yawa so karon akong ipasalamatan ang Ginoo nga pinaagi kaniya makita niyo ko karon diri sa inyong tubangan nakaubang ko ninyo adlaw ng ipapahulay og karon atong sudan ang topic nga giuluhan nako nga God is good all the time. Kung sa bagyo day ka maayong Ginoo, alang ka nato. Kay nga naman nga unsa man ka maayo ang Ginoo alang ka nato.
Sa gibasa ni Sister Rose sa atong gisuon sa Salmo, actually duha ni siya nga verse nga akong gipagpilian pero murag ganahan ko ani sa Salmo Psalms 100 verse 5. Lahi man to ang version unya, lahi sa ating version akong basahon usab. Kayang Ginoo maayo ug ang iyang gugma mulungtad sa kahangturan. Ang iyang pagkamatinumanon nagapadayon sa tanang kaliwatan. Hangtod karon makigsunan ang gugma sa Ginoo nagapadayat. Mapil nato ang gugma sa Ginoo makigsunan. Pero sahay kanang tungod nga ano ba kanang tungod sa kabisi nato sahay dili naton mapil ang gugma sa Ginoo. Ingon diri, the belief that God is good all the time. Gibasis sa idea nga ang Dios ana kanunay alang kanato even when we are not good in Him. So tinuod makigsunan. Bisan dili kita maayo kaniya, dili naton mapakita ang pagkamaayo kaniya, pero ang Ginoo padayon siya sa iyang pagkamaayo. Inana kamaayo ang Ginoo makigsunan. Ang Diyos anaa kanunay ug naglihok sa paagi nga maayo alang sa mga tawo. Bisan pa nga ang mga tawo dili makasabot ug makakita niini. Ang Ginoo gahimo siya mga pamaagi aron nga makita nato nga padayon nang iyang gugma. Pero yung palagi nako di gud nato usahay makitan. Di nato makita ang iyang gugma nga gusto niya ipasabot sa ato. Nindot kayo ang lesson nato ganiha kay about sa pagila sa Ginoo. Murag connection. Nindot siya. Na-feel na ako ang topic nato sa lesson nga ako gidala karon. Ingon pa dire. The Bible repeated proclaim that God is good. Ug ang iyang pagkamaayo kanunay anaa kanato. Sa Biblia makigsunan daghang mabasa nato nga ang Dios maayo kanato. Naitulo na ako nga pagbasahon nga verse nga gikudlo na ako siya. Actually daghan ni siya. So tulo lang akong gipik para dugang nga pasabot nga unsa ka maayong Ginoo alang kanato. Sa Nahum chapter 1 verse 7 nagiingon diri, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Nahum chapter 1 verse 7. Ang Ginoo maayo, dalangpanan siya panahon sa kalisdanan, ug amumahon niya katong modangog kaniya. Gipasalig sa Ginoo ang iyang gugma nga kung bisan man sa panahon sa kalisdanan aniya siya. Di ba pagka nindot makigsunan, bisan sa kalisdanan magapadayon ng iyong gugma. Ubanan kita niya kung kita mudangog nga kaniya. Ikaduha nga verse ako pagbasahon is sa Santiago or James chapter 1 verse 17. Ang matag maayo ug himpit nga gasa gikan sa kaytas-an, gikan sa amahan sa langit ng mga kahayag nga dili mausab sama sa nagabalhin-balhin nga mga landong. So kita makigsunan ang atong gugma mausab. Pero ang Ginoo dili gyud mausab. Pagkanindot nga natay gituuhan nga Dios nga inana ang iyang gugma way kausab. Pero kita makigsunan naagi kausaban ang atong gugma. Kita ng mga tao may kausaban, pero ang Ginoo wala gyud kausaban mga kigsunan. O kini, common ni siya nga verse nga atong kuan
nga mabasa sa John 3 verse 16, di ba? Seek ye first. Kay giyugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Makahimo ba ta nga sama inana nga gugma makagsunan? Mismo ang iyang bugtong nga anak iyang gihatag aron lang para sa atong kaluwasan. Grabe ang gugma sa Ginoo. Murag dili gyud nato mahimo na siya nga mag-alay ta. Bisan nga ni sa akong mga anak, magunahon na ako kung mawala ana ba di man ta nato ang gipangayo pero ang panahon dili atoa, ang kamatayon dili atoa. Murag lisod lisod siya. Pero sa Ginoo gihimo niya ala lang para sa atong tanan. Amen. So God is good because He is always there for us. Saon sa man nga makitaan nato nga maayong Ginoo diha ka nato sa panahon ning good times yung panako sa panahon nga maayo kayuhan makita nato uban gyud nato ang Ginoo sa panahon ning kayuhan bisan man sa kalisod na Asya bisan man sa mga kalibog o confusing time na mga panahon nga ang atong unahuna dili ta ka desisyon og maayo hinungdan nga maadto sa dili maayong butang. Kini confusing time mga kisunan nako katong gahapon before ko nilakaw dito sa Mingla nagistorya mi nainid ni samtang istorya mi ni Brother Darwin nainiduol nga igsuon nila sa simbahan unya patabang kay ang usa kuno nga igsuon kay buntis man siya unya murag lisod ang iyang kahimtang sa iyang pagburos ang iyang inahan katong buntis nga igsuon nga babae atong igsuon nato ang inahan nato kay dili man Adventist gingnaan siya nga basin nakakuan kuno siya kay mao nang imong gipamati basin takad ko na ano ba na tawag gani na nagyan mo ba nasagiran tunggaban at tumbahan na kumbaga sa mo na tumban na ano ba basin na tumban mo mao nang inalang imong gibati so adto ka dito sa kuan adto ka dito paadto sa albularyo tambalan ba kay para matambalan ka kabalo ka niagi confusion siya kay tungod lagi sa iyang inahan naguno na siya nga sakto bang umuadto siya mo to nagistorya siya sa usang igsuon unya katong usang igsuon nagistorya sa niidol sa mua pagpatabang kay muraga nag-confuse lagi siya. So ang Ginoo muhimo pamaagi mo gamit siya mga tao aron sa atong panahon sa confusion masulbaran ang atong mga gipang atong ginapamati nga dili kayuhan alang sa Ginoo. So inana kamayong Ginoo makisunan dili ta niya pasagdan panahon sa confusion kalibog sa atong unahuna. Actually daghan pa na nga na mga hunahuna ta hinungdan nga ang atong pagtuo pagsalig sa Ginoo usahay dili na hingpit. So inana kamayong Ginoo ubanan kita niya panahon sa confusion. Then sunod is kini sa panahon sa kukuyaw
kakuyaw sa mga panahon. Unsa pa nang uban nga term nga kakuyaw? Kanang di ba kakuyaw murag kahadlok, murag inana. Na ako share kanyo mga kaigsunan nga dito nga sa atong isang igsoon. Elder siya dito sa among simbahan sa Tacloban. Niagi siya og mga hapit na tulisan mismo sa bukid tungod sa pagmimina mga gold. Tungod ay bulawan ang ilang mga dala, daghang mga tulisan nga hapit gyud. Pero tungod sa Ginoo, sampit sila sa Ginoo, tungod sa kamayo sa Ginoo, igilikay sila. So inana mga kaigsunan, kamayo ang Ginoo. Bisan sa kakuyaw sa atong pag-aagyan sa atong kinabuhi, ma-experience nato. Ang Ginoo dili gyud ta pasagdan. Basta ingon pa niya lagi dito sa Nahum 1 versikulo 7. Kung madangop lakitan niya, dili kita ni pasagdan mga kaigsunan. Bisan man gihapon sa mga panahon nga pagkahugno, muban siya mga kaigsunan. Sama sa akong istorya nga niya kay mga kaigsunan nga gahapon. Diyon ta ko tungod sa bugat nga akong ginapamati. Nibatik yun ako ang kanang kahugno. Unya, samtang ko gabiyahe, wala na ko'y focus sa akong biyahe. Kay hugno na gyud. Murag lutaw gyud ko, galutaw gyud ko, murag di gyud ko kabiyahe ni, madisgrasya ko kung padayon ko. Hinahinay kog pauli. Unya ni chat si Jupilan nga si Uncle Boy ni panaw na ang igsoon sa amahan ni Jupilan na dito sa Salcedo, Samar ni kuan na unya tigat to gid dito sa ilaha kanang mga fellowship na ikatigungman mo to gid permita sila maayong ilang pagtagad ng diha namo. So murag dugang ba ko grabe grabe nga pagwamba. Grabe nga pagkahugno ang among ginabati. Pero ingon pala ginako, God is good all the time. O bisan man sa mga panahon nga kita na nagapasaway kita nga kaniya. Ang atong binuhatan dili nila makahingpit sa mata sa Ginoo. Nagbuhat ang mga dautan na siya iya kitang disiplinahon tungod sa iyang gugma diha kanato disiplinahon kita sama katong experience nako diha kaninyo mga gisunan katong dito pa ko sa Leyte, Tacloban. Batano ba, 18 years old ako that time. Atong panahon, mao gani sugod sa nahimo kong Adventista, nakahimo ko paglapas sa Ginoo adtong higayuna. Ug mo na hinung gidangatan ako nga hapit gyud ko nga para sa kuha murag hapit gyud ko kuhanog kinabuhi. Kay adlang papahulay, gipili na ako ang pangkalibutanon than to go to church to serve the Lord. Kanang tungod kay sa pangkalibutanon niabot sa ako kanang kuan ginaingon nga gi-search man ako na siya nga sleep paralysis. Natulog ko dito sa balay sa karaan nga balay sa akong lola. Unya adlang ipapahulay after lunch alang ipapahulay kaya ang purpose na ako dito sa lugar dito ang lugar sa akong lola kay magparehistro sa sa kining pagbutas pa kay mao ingon sa akong uncle mo na last daw kundi pa kumuat to unya alang ipa Sabado di kumuat to mo na last karon di nakakabutos sulod ka na nga eleksyon. So niadto ko gipili gyud na ako kay dito magud sa mua naay mga kuan ba kaning naingganyo mo ato nga kanang mga hatag lagi ng mga salapi ba. Mao to nga naingganyo kumuadto ko dito. Hinundan nga hapit tinuong ko makuha og kinabuhi. So pero bisan sa inana gidisiplina ko sa Ginoo, gitagani akong chance
So, kung ato gayon na sa akong paglapas-lapas, gikuhan ko kinabuhi, dili ako ninyo kauban karon. So, inana ka maayong Ginoo ang kaigsunan. God is good all the time. Amen. Kabalo ko makisunan sa iyong kinabuhi. Naagyapon mo sa akong gipang istorya sa atong gidadala ko nga topic. Niabot na gyapon sa iyong kinabuhi ang mga inana. So, atong hunaon lang nga God is good all the time. God is always there. So God is always there and always the same. That is what make God good. What are ways God shows His goodness to us? Dili lamang ang Diyos uban ka na sa atong kalipay. Dili lamang sa kalipay makauban nato ang Diyos. Apan anausab siya taliwala sa kasakit. Unaw-unaw nato makigsunan nga atong ang mga panahon nga niagi sa atong kinabuhi. Unaw-unaw nato kung unsa ka maayong Ginoo sa mga niaging mga panahon, sa mga gihatag niya diha kanato. Niabot ka na, kumbaga, kung niabot man sa atuwa, ka ng mga sa panrabawan, nga nakadawat ta, ina nakamayong Ginoo. Siya guide niya ka na to, gitagaan ta niya trabaho, aron nga makatrabaho kita, makasupply sa atong panginahanglan. Kung naamang kay mga sakinan, ina nakamayong Ginoo, gitagaan kaniyag sakinan aron nga dili maglisod-lisod ang imong pagbiyahe makaani sa simbahan. Himsog ng mga kabataan, makita nato na sa mga kabataan nga mga mahimong maabot sa panahon nga mahimo silang leader sa iglesia. Ina nakamayang Ginoo nga gitaga sila atong mga kabataan nga kuan nga kompleto lawas na ako'y ang among kuan igsoon ni Jupilan. Makita ko niya maluoy ko, pero ang usang igsoon ni Jupilan, pero di siya gusto makaluoyan siya. Actually kuan ang iyang putulong iyang kamot, inborn putulong iyang kamot. Pero bisa ina nakabayang Ginoo, bisan putulong iyang kamot, mahimo niya ang tanan. Gitagaan siya may pangunuhuna, may bisan dili kumpletong ilawas, pero ligon mahimo niya ang mahimo nato, mahimo gyapon niya. So ina nakamayang Ginoo makigsunan. Dili ko to tason gud kay kung uhod doon ako ni murag maabtan tag alas 12. Ug mula pa pag yun. Dili man ko ka na ngayon nga maayo mo istorya, maayo mo wali. Pero pinagi sa Ginoo atong mahimo nga masabtan ang gusto ipasabot sa Ginoo nga gusto gyud ipasabot sa kuwa. Nagunahon ako sa una nga kini nga ako pagadadon makigsunan nga para ni muwali ko para sa makigsunan. Pero lahi di no. Muwali day ka, pag muwali ka, mas maigo day ka sa imong wali. Sa imong pagadanon nga mensahe. So, sa iyang plano sa kaluwasan sa ato makigsunan, wala miingon nga ang atong kinabuhi mahimong maayo sa tanang panahon. Mao na ingon sa Ginoo. Pero hinuon siya, may pasidaan ka nato. Nganing kinabuhi kita, nining kinabuhi adunay kasamok sa ato. Samtang kita nagapangalagad sa Ginoo, mabatnang gyud nato ang kalisod kining kasamok sa atong kinabuhi.
Makasinati kitag mga kasakit, mga grabing mga aksidente, kamatayon, mga pagbati nga kasakit o mga disappointment. Pero muna atong himduman makigsunan tungod sa iyang gugma, siya ni Saad, siya dunay mga plano sa pagpauswag kanato ug dili sa pagdaot kanato. Siya misaad nga siya mulakaw uban kanato ug siya misaad sa pagtubos kanato niining napukan nga kalibutan. Makigsunan nga ang Ginoo magauban kanato, inana ka mayong Ginoo, inana ang gugma sa Ginoo magauban kanato. Bisan sa unsa man ang mga circumstances, bisan man nga say matabo sa tuwa, atong nunaon nga tanan nga mga panghitabo sa tuwa naa na siya purpose sa Ginoo. Tungod kay atong nunon nga gugma ang Ginoo. Mo gayon ko na ko nga God is good all the time. Dili na to kalimtan nga ang pagkamay sa Ginoo. Kay once na makalimtan nato nga ang gugma sa Ginoo, ang pagkamay sa Ginoo, dihag yun ta mapildi sa kaaway. So, akong ibilin ninyo makigsunan nga ang ginaingon nga God is good all the time. Mayong uto sa ating tanan. Happy Sabbath. Amahan namo nas kay tasan sa mga langit, daghan kayong salamat Ginoo ining dapit sa kaudtuhon. Salamat usab sa tibuok gabi o tibuok semana ikaw nagabantay ug proteksyon kanamo uban sa tibuok namong pamilya. Ginoo, salamat kayo sa mga pulong amo nga patalinghugan karon, hinaot kini magpabilin sa among hunahunag kasing-kasing aron mao kini gabayan samtang magkinabuhi kami uyon sa imong kabubuton. Gihatag in taon Ginoo ang among kadasigon sa pagdaig ug paghimaya sa imong ngalan uban sa tibuok namong pamilya. Wala gyud mi mahimo Lord kun wala ka sa among kinabuhi. Sa ilo alamang kami diin kami napakyas sa pulong sa buhat ug sa hunahuna kining tanan among pasalamatan kanimong madawat pinaagi sa imong bugtong anak nga si Kristo among Ginoo. Amen.